Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina Khidir Abil Abbas Baliyah Nimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholikin wal ulama il amilin aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Judi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi Qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya. Silahkan disebutkan ibu dan bapak kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa ikhwanina wa asatidina. Summa ilayya
wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil warra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk, bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya,
dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah juz 7 ya. Juz 7 ayat 111 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is awkhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Qala Isa ibn Maryam Allahumma
anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban u'adzibuhu ahadan minal alamin. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz aqaltu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Mari kita artikan lafaz demi lafaz kembali ke ayat 111. Wa id auhaitu dan ingatlah ketika aku ilhamkan atau aku wahyukan ilal hawariyina
kepada pengikut Isa yang setia an aminu bi agar berimanlah kamu kepadaku wa bi rasuli dan kepada rasulku qalu mereka berkata atau menjawab amanna kami telah beriman washhad dan saksikanlah bi annana bahwa sesungguhnya kami muslimuna orang-orang muslim orang-orang yang patuh orang yang berserah diri di sekolah ketika berkata al-hawariyuna pengikut Isa ya Isa bin Maryam wahai Isa putra Maryam hal yastati'u bersediakah kamu Rabbuka Tuhanmu ayyun zila menurunkan alaina pada kami maidatan hidangan minas samai dari langit Qala Nabi Isa berkata atau menjawab Ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah in kuntum jika kamu sekalian mukminina orang-orang yang beriman qalu mereka berkata nuridu kami menginginkan anak pula untuk memakan minha dari hidangan itu watatma'inna dan supaya tentram qulubuna hati kami wa na'lama dan supaya kami mengetahui angkot sodaktana bahwa kamu telah berkata benar kepada kami wa nakuna dan kami menjadi alaiha atas hidangan itu minasyahidina orang-orang yang menyaksikan telah berkata Isa bin Maryam Isa putra Maryam Allahumma ya Allah Rabbana ya Tuhan kami anzil alaina turunkanlah kepada kami maidatan suatu hidangan minas samai
dari langit takunu lana yang akan terbukti bagi kami idan menjadi hari raya li awalina bagi orang-orang yang bersama kami wa akhirina dan orang-orang yang datang sesudah kami wa ayatan minka dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau warjukna dan berilah rezeki kami wa anta dan engkaulah khairur raziqina pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku munazziluha akan menurunkan hidangan itu alaikum kepada kamu sekalian wa may yakfur barang siapa yang kufur ba'du sesudah itu minkum di antara kamu sekalian wa inni maka sesungguhnya aku mu'adzibuhu akan menyiksanya azaban dengan siksaan la u'adzibuhu yang tidak pernah aku timpakan ahadan kepada seseorang minal alamina di antara umat manusia seluruh alam. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat 111 sampai dengan ayat 115 yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalamilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam,
dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diurusi, diramus, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 111 surat Al-Maidah. Namun sebelumnya, kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau ngeteh monggo ngeteh. Itu air putih, yang bawa kopiko ya dimut-mut dulu ya. Kalau kakinya, dengkulnya sudah mulai capek, kesemutan, yang mau blonjor silahkan blonjor ya. Sudah blonjor. Kalau yang pinggangnya sudah mulai pegel-pegel, yang mau nyender silahkan nyender ya. Cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah gep ya. Kalau yang ngantuk, ya mau ngantuk teklak-tekluk, monggo. Yang santai aja, mau gayer, liar-liar, monggo. Ya. Mau merem-merem melek, monggo, nggak apa-apa. Matanya merem, yang penting hati dan pikirannya tetap melek, ya kan? Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'fi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syarran fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.